Kailangan yung kind mask. Dapat download mo yan. Pag wala, i-download mo. Sorry, madami akong mga mic. Titingin lang ako ng picture. Yan. Diyan lang kayo. Tapos pindutin nyo. Tapos yung gunting, pindutin nyo. Pindutin yung scissors. Tapos split at play ahead. Play ahead. Tapos pindutin nyo ulit yun. Tapos pindutin nyo. Tapos ayos na yun. Tapos kung hindi nyo gawin ang diba? Perfect na perfect. Dapat ganyan po. Ayan. Mag-fade ako. Tapos ay ganyan. Ganun po yun. Ganyan po. Tapos pag i-save nyo po, pindutin nyo po ito. Yan. Tapos kita nyo na yan. Yan, pindutin nyo. Tapos, diba ito yan. Yan yun. Diba yan yun? O, diba? Tapos, pindutin nyo to. Yan. Tapos, save video to gallery. Oh my god, oo pala, walang net. Full HD. Oh my god. Exporting project. Pwede rin kayong pumili. Tapos 210. Pwede rin kayo pumili eh. Yan, full HD, high definition at low quality. Tapos, tingnan nyo sa album nyo. Sorry, gusto ko sa Renay. Hindi ko lang kasi alam mag-edit ng Brillante kasi walang chroma key. Yung kind master ko eh. Yan, panoorin nyo na. Just once. Tapos, yan. Diba yan yan?
ba? So, ay, sorry guys. Ayan lang yung